Benu kutambula lubakiazo lwa bampange ya munu lemvo kenda peki yenge yina me kupesama na beno ya mekukatuka ndambu ya nzambi tata, nzambi mwana, nzambi ya mpeve ya longo kati ya zola pe kedika. Recevez mes bien-aimés frères et sœurs la grâce, la miséricorde et la paix qui vous sont données de la part de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit dans l'amour et la vérité sincère. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que ton cœur ne s'enfle, que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ni na mambo yai batata na bamama bezoda kubanda lukutukunu ya beto ya nsukunu ya yemvu yai ya 2021 na ina bezoda kulungisa zola ya beto na nzila ya mvutublo matondo na nzambi tata beto na dizulu samu na kisalu ina nimekudungisa katikati ya mosi na beto, yani kena kutatamana na kufuluza luzingu ya mosi na beto pe na kati ya dibundu ya yandi. C'est donc par ce biais que nous voulons commencer notre culte de ce vendredi 31 décembre 2021 pour manifester notre reconnaissance à Dieu, notre Père Céleste, pour l'œuvre qu'il a déjà accomplie et qu'il continue à accomplir dans la vie de chacun de nous et dans son Église. Debout, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chanter à l'unisson au cantique 661. Betike na kutelama na kuyimela kunga ina yankama samanu makumi samanu na mosi na kintuali na kiese nyonso. Beto kena kuvutulange matondo ya batima ya beto ya benzambi tata beto kati na Kristo Yesu samuno ainza ya mboti nange kuvangaka ngeke na kutatamana kulungisa levo yange katikati ya beto umfumu ya beto ngekele ngitukulu tata nzambi na ngekele tata ya nkembo mekufuana nge na ina nyonso ngeke na kusala katikati ya beto inangeme kusala katikati ya beto na envu yai ya mubimba beto kena kuvutulange matondo samuna levo samuna mbote ina beto mekutala nange uyave nzambi beto kena kukwisa nasuka yai katikati na inzo yange tata nzambi samuna kuiza kutalilange
kusanisi nange uyave nzambi na ina salisa beto na kusentir presence yange katikati ya beto na lukutukunu yai. Beto kusentir presence yange na kati ya bainzo ya beto. Beto kusentir presence yange bisika ina nyonso beto kele. Tisika ina kele babana yange tata nzambi na salisa beto na kuzaba kudiata na inza yai katikati ya nsangu ya mbote. Kudiata boto kele mambo yange uyave nzambi mutindu Yesu mekupesela beto inswa na kusalila yao. Fumu na nani betike kukwenda kakanange muntu kele mambo ya moyo ya imvu na imvu. Nous te rendons grâce et tes Père éternel, notre Dieu et Père en Jésus-Christ, pour ce que monde merveilleux que tu as créé et ce monde merveilleux qui continue à être dans ta grâce, ô Père éternel, que tu es merveilleux. Nous te louons, nous te bénissons pour tous les bienfaits que nous avons bénéficié de toi au courant de toute cette année qui s'en va s'achever. Ô gloire te soit rendue, Père éternel. Et ce matin, tu nous donnes d'entrer dans ta maison. En ta présence, nous voulons sentir ta présence. Nous voulons sentir ta présence dans nos foyers. Nous voulons sentir ta présence partout où se trouvent tes enfants. Ô Père de gloire, fais que tu disposes nos cœurs au moment où tu veux nous rencontrer. Père de gloire, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans le bon et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ni kuna bampange beto zola kuyamba sana. Tata nzambi mikuzola beto na imefesa beto ntangu yai ya kuyamba sana beto na beto. Ngizuli ya mbote na baina bene nyonso kele ba habitué à lukutukunu ya beto ya suka beno kuiza na kumbu ya Kristo. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Nous souhaitons également que la coupe sa paix kuzurisi la ngizuli ya mbote ya kingingilika na babisielo nyonso na mekukuisa. Bana ya nzambi, ba commission, makabu ina kena kuyimbila beno kuiza na kiyenge ya mfumo ya beto Kristo Yesu. Ngizuli ya mbote na bakuluntu nyonso mpe ya libundu baminkengi bamama na batata na babishelo ya nzambi bika bene kukwiza na kiyenge ya mfumu bika yandi kusakumunwa yani yina me kukwiza na nkumbu ya Kristo Yesu na beto mezima na ve beno nyonso kena la diaspora bisike na beno kele beno mpe beto me kuzolisa beno ngizuli ya mbote na kati ya lukutukunu ya nzambe kuzolisa beto ya manzukina ya suka na imvu ya 2021 bika kemo na mayangi ya kufuluka na batima ya beto nyonso na ina beto nyonso na kinjoti kuzachuza kwetu mu kata nzambi katu ni kuna sama na kuyamba sana mbote mbote ke yimbila 120 na kiese nyonso Sewa bukitu yangala Yesi kutoma ikena Toto makebita katami Yeko kohati kita Mugana Mugana Sikutu katami Wase kokuka yekele Yele Kikani bakatoto Ika kaya namokato Mono Moketo Motono Lobe Lokolute Pate Wale Tutata Yatutaka Yeja Tuleko Kinate Tukana Wala Kitu Tukatame Wase Kokuka Ekele Kikani Bakatoto Ika
Bosi na bamama kekusambila samana kukobika dibundu na ngwilo ya mambo ya nzambi matondo tata nzambi betuke na kutatamana kuvutula na ngei na ngeme kupesa de akabeto kilumbu yayo beto maseku wa mambo yange tata nzambi buna vuandisa beto na makulu yange sadi la kisielo yange tata nzambi yo kabikoba ya yandi na katulila beto mayoila katulila beto kidimbu ya pongi katulila beto mayindu ina kuvutuka na inzo vuandisa beto kaka tata nzambi na makulu yange na kugwa na kudimba inange nzambi ngeme kukubikila beto peve yange kaka beto na kulomba ya kusala na momo yai bieka tata nzambi momo yai na nkumbu ya Kristo Yesu beto mekulombila mutindu ina amen amen na kesi nyoso tukayimbila kunga ina sambu kulala kungive na kukota na ngwilu ya mambo ya nzambi Olubimbidi mutangu ya nkulu Tati ya kuma Jaja muna bantu kadije Yake nzambi nikasoba Toka salu Wabantu kadiji Amona bote na chapale Elangwe Amona zambi na bote Uluka zambi na bote Unakebo kwa kutulu jani Epasi zambi matuna kebo Nzambi kukembo swabe tukebaka babibibila ya beto na kutanga mambo ina bamepesa beto na kilumbu yai yakele na Efeso kanda ya Paulo na dibundu kuna na Efeso na kikapu ya 5 ibuku ina ya makumi zole betuke kutanga yao na nkumbu ya Kristo Yesu mfumu na mvuluzi ya beto. Ephésiens chapitre 5 le verset 20. Et nous lisons ce texte dans le bon et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Benoku vutula matondo na ntangu nyonso, esamu na bamambu nyonso, na nzambi tate ya beto, na nkumbu ya mfumu ya beto, Yesu Christo. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Mayangi kena muntu ina ke kuyangalala katoke kumonaka nyezi ya yandi na mambo ya nzambi ke kuyindulaka yao tangu na pipa. Amen. Amen. Tutonda kolopo na mobu oyo ezaliko sila beto kuvutula matondo na mfumu samu na mvula yaike na kumanisa tuvutule no matondo kwa mfumu mumvu umeni. Rendons grâce au Seigneur pour l'année qui s'achève. Yazula kuzonza ni kulungisa kitezo ya ntima ina kena kutonda tata nzambi
ina bamezonza la reconnaissance betome kubakula betome kuzabati batu sakumunu nyonso ina betome kutambura na nzambi na imvu yayi nyonso kena kwenda na kusuka bilumbu nkama 375 ya bilumbu tata nzambi mekusala ya kulutila katikati ya moshi na beto na bete nyonso na nzila ya bamambu ya mingi bidimbu ya mingi bimangu ya mingi na bamvita ya mutindu na mutindu nzambi na liboko ya lulendo yena nimekulambula na nzila na bidimbu na bimangu na bantangu na mpe ya nsisi mambo ya ngitukulu mekutalana. Alors yakele mbote na tata nzambi beto kuvutulila yandi matondo beto kutadilila yandi na makelika nyonso na beto kuzonda na yandi matondo. Merci, remerciez le Seigneur na beto mefuana na mpe na kutatamana kutadilila mfumu ya beto na ina kelika limekulungisa ni kitezo ya mvutulwa matondo ya kususa beto mekutana bamambo mingi beto mekuwa bamambo mingi ena beto mekutana muntu na muntu na ina mekutalila yandi beto mekusima mpe ngitukulu oh bika yandi kusaka muma yandi kukembo swa bonse na kuzonda Davidi beto kukwenga na ntadisi ya yandi na kunga yanzitusu pia masika beto kwenda samu na kuzitisa nzambi ya beto. Oui, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, rendre grâce au Seigneur, c'est manifester la gratitude, c'est-à-dire la reconnaissance, reconnaître toutes les bénédictions reçues de Dieu pendant toute l'année qui s'achève pendant 65 jours. 365 jours, Dieu a fait tant de bien en chacun de nous et en nous tous par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras tendus, dans des prodiges et même de moments terribles. Il est agréable alors, mes bien-aimés, à Dieu quand lui exprime sa gratitude. Pour l'adorer véritablement, on doit aussi le remercier. Et nous devons rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait toute cette année qui s'achève. Et nous avons tout vu, entendu, et nous avons chacun en ce qui lui concerne touché du doigt. Voilà pourquoi il est bon de louer l'Éternel, comme le dit le psalmiste au psaume 92, 1. Allant au-devant de lui avec les louanges et célébrer les bénédictions et bénissons son nom. Patata na bamama na lulendo ina tata nzambi mekupesa na kuterimisa babakala na kuterimisa bakento ya fyoti to ya kukula beto nyonso beto mekutambula tusakumunu kati na luzingu ya beto e babilumbu nyonso na ina na nkotolo ya imvu ya malumalu na kubashika na imvu ya nkulu tata nzambi yanditi mukenda kususa kidimbu katikati ya beno babana ya Mungu. Kidimbu ila ni kidimbu ya mvutudulu matondo na kati na inza yai ya kipikita ya mingi ya vuanji ya mingi, un monde dans le désespérance. Tata nzambi veut que beto kutadila yandi. Nous devions marcher avec Dieu. Neinza ya mkua musu kutala manima be kutala lumoso be kasi beto kutadila mfumu kudiata kintwadi na yandi kudiata kintwadi. Parce que nous vivons à présent entre la première venue du Christ, donc l'avènement Emmanuel que nous venons de célébrer, et nous devons demeurer dans l'attente de sa seconde venue. Il avait aimé Yisme Kwisa, mais il a vutuka diaka. Mvutukulu inabetanga kuvingila yao, mais beto fana kuvingila yao na ndedo mono nyonso. Samoti babilumbu kele yimbi. Les jours sont mauvais. Pour reprendre une expression bien particulière de la Bible, il n'est certainement pas très facile de marcher avec circonspection.
yake jambo ya mpasi na yake yakive na kudiata na kitezo ya kulunga surtout na ntangu yai ina mambo ya nsisi kena kukota na inza binu anunu ya ngolo betukene kutana bimbevo ya mutindu bonto covid-19 na bavario ya yandi bonto ba omicron alo yake mpasi kana betu meterila mfumu fe na kununga esiki alo na ina en fait nous vivons les derniers temps. Beteka kuzinga na bantangu ya mansukina quelle que soit durée ya ntangu ina ya nsukunu betofana kusikila kintwali na Yesu na te na nsukunu na tena nsukunu kuzima na beya benzami alors mambo yai yake boto mise en garde sala angele kubika ve na kudiata kintwali na tata nzambi yazula kuzonza beto kutadila mutindu beto na kudiatila na toto yai. Nous devons marcher comme des enfants de lumière avec Christ. Kudiata bonso babane kukia kintwadi na Kristo. Kintwadi na Kristo. Yandi yai mekuzonza ti je suis la lumière du monde. Mukele kukia ya inza. Nina yandi beto fana kudiata kintwadi. Et à tous ceux qui sont dans cette optique ou dans ce processus de la croissance spirituelle, Dieu par l'apôtre Paul recommande: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. na nkumbu ya mfumu Yesu Kristo. Tala kwako betokere na ntadisi ya invitation ya nene ndombolo ya nene nzambi kena kuluengiza beto batata na bamama beto bankwa Kristo bayina beto mekufuluka na mpeve ya longo parce que mvule ya muvimba tata nzambi mekuzonga na beto o beto na mayangi beto metambula bweso ya 30 jours de prière intense beto mekutambula bweso ya 60 jours ya prière intense et beto mekukotampe na 90 jours ya prière intense. Et moi je suis convaincu aujourd'hui nous sommes des chrétiens remplis de l'esprit. Samu mambo ya tata nzambi ya mekufuluka katikati ya beto katikati ya beto. Et à nous qui sommes remplis de l'esprit, Dieu demande de tout faire au nom de Jésus-Christ, que tout notre agir soit pour la gloire de Dieu, soit pour la gloire de Dieu. Et ceci signifie que nos actes soient posés suivant la lumière et la vérité de Dieu. C'est-à-dire, quels que soient les temps et les circonstances, premièrement, que la communication avec les autres à temps et à contre-temps se passe dans la joie. Kintwa diabeto, ngwiza diabeto, na babantu ya kaka, na ntangu mekufuanana, na ntangu na mekufuanana ve, yafo na kuluta na kati na kiese, na kati na kiese. Ça signifie que chaque chrétien doit toujours briller. Kufuema ve, kudasuka ve, kuvunguta ve, kazivanda muntu ya mayangi, muntu ya mayangi. Ça la joie, le kara. Ça signifie il faut briller devant tout le monde. Il faut briller devant tout le monde. Mutindu Paulo kena kuzonda yao na Kolosai kikapu ya kibuku ya sambalo. Écoutez ce qu'il dit, bien-aimés dans le Seigneur. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Kuzonza mazonza zonza ve me mambo ya betu kubana Mungu ba kuzabati ya ikele babana ya tata zambi kitezo ile kukota betu na kati ya tumumunu ya luzolo ya Kristo Yesu takunyozo kutumama na Kristo yani mekuzonga mutindo yati zola mfirangani yange bonso nge musi zola mfirangani bonso nge mosi me mfirangani nyoso ke vandaka mbote ve ni kuna beto babana ya kukia fana kuvwanda na nkadulu ya mbote Mungu kutalana sa munzambi kukemboswa nzambi ku en d'autres termes on dit nous devons être toute résilience, c'est-à-dire résistance au choc quel que soit le problème.
beto kuvanda babatu ya kukana inake kuvibilila kele que soit ba mambo inabaka kunyetikisa beto mina beto kena kedika beto kubaba ntima beto kubaba. Alors il faut toujours manifester de la douceur et l'humilité kimpombo na kiyinimisa ya fana kuvwanda katikati ya beto tala mutindu fana kutana na bala ya nzambi na ndukulu ya imvu ya nkulu ina biteme kutoa formation ya mingi na kukota na imvu ya malumalu samu ya kuvwanda bonne année ya kuvwanda bonne année ya kuvwanda imvu ya mbote. C'est ainsi que pour toujours que pourra toujours sentir, on pourra toujours sentir l'état de grand bonheur découlant d'une vie juste. Kana biteme koti na kitezo yina na mvula ya malumalu betike kuvwanda bantangu nyoso ya mbote ya mpongoso inake kukatuka na bumoyo ya lunungu bumoyo ya lunungu. C'est ça la joie que le Seigneur nous prépare et nous veut nous introduire avec dans l'année nouvelle, et le faire nous permet de mieux plasmodier, de mieux chanter des cantiques spirituels pour la seule gloire de Dieu. Quand la bête me salila moitié de yina, bête que kutamula wawa, ya kuyimbila bonzo Davidi, mwela misi kamfumu, e ya yonzo nene mumuno bika existant kumbani ya longo, bête que yimbila bamikunga ya nzitusu ya kimpeve, samuna nkembo na nzitusu ya tata. Zambi. Yambu ya nzole, yina bête que ku communiquer na bampaki. Na lunungu nyonso beto ke kukota pena lusambo. Communication sainte. Ndigu munu kimbwani ya longo etu sambulu ya beto ke kuvanda ya mbote ke kuvanda ya mbote na mfuma beto Yesu parce que kusambila na tima nyonso na ina libundu ya beto na kulonga beto mekwisa. Bientôt cet après-midi betike kukota na concert ya nene, betike kujubile, betike kujitisa tata nzambi na kati na libundu. Alors ba mikunga yai ke tatamana na kutunga beto ke tatamana kutunga samu yake vwana mambo ya nzambi e yake kukota beto na nzira ya kutatamana kutalili la mfumu ya beto. Nous allons continuer à adorer à notre Seigneur. Et si nous terminons l'année comme ça, cela dit que c'est comme ça que nous allons continuer dans l'année nouvelle, rester dans la louange et l'adoration à notre Dieu. Et troisièmement, remercier Dieu. Toujours remercier Dieu, le Père. Et humblement, être humble implique que l'on reconnaît que l'on dépend de Dieu et que l'on désire se soumettre à sa volonté. Tukiyimiza ntangu nyonso na nzambe kuwati betuke na isi yalu ya tata mfumu ya nkaka ve ntangu nyonso betula vwana tinzambe kuyangana beto na kutumamana luzolo ya yandi kutumamana luzolo ya yandi se rendre doux réceptif kuvanda babantu ya kimpombo iname kukuboma samunakuwa kimpombo na kitezo azaba kuwa yake kukotsa beto na l'humilité, c'est le caractère chrétien. Et là, voilà ce que dit la parole. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ces ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Sophonie 2, 3. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Timothée, et le Seigneur demeure avec celui qui est contrit et humilié de cœur. Il n'a qu'à puisse le monde glorifier Dieu en voyant nos bonnes œuvres. Parce que vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Alors, mes bien-aimés, la gloire de Dieu doit rayonner. Se manifester dans nos familles chrétiennes, par nos familles
la renommée de Dieu se répand autour de nous. Makanda ya beto ya fwana kunatikisa bunene ya nkumbu ya tata. Ni mama dolo kame kuzonza mutina Dorcas. Ya dime kuzonza mutindu ina mama Tabita. Bayina mezaba na kibibila kento yayi kuvirula kadiela yani vali ya kuzabaka na kuna na yope samuna mavanga ya yandi ya mbote mavanga ya yandi ya mbote zola yangi tukulia kubisaka na kizitu ya yandi zola kisike kike kwenda mkikwenda kisike kike vanda mkivanda yange ke ya munu ke ya yange mavanga yangi tukulu zola yanzame kutalana watu zola ina bikelungisa na bantangu nyoso na mfoto na imvu ya malumalo. Alors mes bien-aimés, en suivant Dieu, nous sommes bénis. Et nous recevons un jour la gloire éternelle, c'est-à-dire la récompense éternelle. Quand on dit que tatamana kudia kulanda tatanza bitabi ya Yesu na sukunu betika kutambula nsendo betika kutambula nsendo ya imvu na imvu. Alors comprenez que les familles sont appelées à devenir éternelles. Makanda betu fana kubwana makanda ya imvu na imvu kana nzambi ya Abrahami, nzambi ya Isaki, nzambi ya Yakobi iname kuvwanda na kembo ya tata nzambi bavwandiki na mbundani ya kintwadi na kati ya nkata na Abalami. Alors kintwadi yai mbundani yai ina avwandiki katikati na bao yake kutatamana na te nkotule ya bao na dizuru te nkotule ya bao na dizuru mutindu bao mpe betu kana betu kota na zola yangitukulu kintwari yangitukulu nguizani yangitukulu dikada ya betu nyonso betu ke kotuswa mpe na dizuru beke tuke kotuswa mpe na dizuru. Alors que cette sociabilité des saints commence depuis ici-bas. Kintwari haya balongo yafana kutatamana na kati inabetika na nza ya itete. Alors nkuna betu lungisenu kembo nzitusu ya tata zambi na kati na makanda ya beto. Et mambo mezunda que celui qui garde les commandements reçoit la vérité et la lumière jusqu'à ce qu'il soit glorifié. Vérité et connaissant tout. Ina bete kuvwana na bantsiku tuso tata nzambe de nyonso ke kutambula kedika na beto ke kutambula kukia na beto ke kukota na nzitusu ya mayange tata nzambi. Alors na ina mikutata bana tala nzitusu ya tata nzambi na kati ya nkembo ya tata nzambi beto ke na kutala majesté ya tata nzambi lulendo ya tata to puissance ya yandi biti kutela magnificence to nene ya yandi mutindi yakenda kukienzo na enza yayi ekuna mpe biti kutambula ndwenga kana biti kuvuata kintwari na tata nzambi. Alors bampange ya munu samuna kwenda kumanisa biti fana kubakula jambo yayi mambo yaba mikupesa betu na kilumbu yayi na nkangulu ya yumvu yayi ya 2021 bamepesa beto yao na kuyindula na mpamba ve meyakele kitezo ke kukotsa beto na ndiatule kintwade na tata zami. Marchez avec Dieu en 2022. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce passage nous donne un enseignement. Yakena kupesa beto malongi yai le commandement d'ordre de Dieu. Malongi yakena kupesa beto ya kele commandement ya bonzo wola ya tata nzambi yina ke salati bayinzo ya beto voila bonzo moi qui fulu ya dizulu un coin du ciel. Si nous suivons le commandement que nous donne ce passage, alors nos maisons seront comme un coin du ciel où la gloire de Dieu transparaîtra, jaillira dans la vie éternelle, parce que le lieu où la lumière et la vérité de Dieu doivent être enseignés et commencent à être expérimentés et vécus, c'est d'abord dans nos foyers. Nina bayinzo ebeto yafanda kubanda o babana kena kuwaji akafa o inzo ebeto kuwaji no samu beto kena kuserla ve zola ya tata nzambi na makedika zola ya tata nzambi na ma kuna na bayinzo ebeto fanda kulonga baba na mambo yanza bakuvanda dibuzaba dibundu nyingi kuzaba mambo ya nzambi kuzonzira bawo nsiku musu ina nzambi mekupesa na beto
parce que ntangu ya beto mekuma ya kele bantangu ya yimbi bantangu ya hii ulongeza ba ulusambulu nanjira ina bake kuzaba kidika ya tata nzambi nina nzira ya ntwadusulu ya pevu ya ndogo bake kubakula bamambo yina nyoso alors kukia ya Yesu Kristo ke kukienzula ndwenga ya bao tala jamu musi satana kena kusosa kudetourner batima ya babantu to babana ya nzambi betu kubasika na kedika betu kubasika mekana betu mekusimbilila na mvutuno matosere continuer ne mabantangu nyoso na kuvuana kati ya luzole tata nzambi ila betu kulunga babantu betu mutinu vani kusala mali ya na ntarisa Yesu Kristo ina mekukura na nkela na ndwenga na levo na ntarisa nzambi na babantu satana na kuyana na betu esiki batamusi ke kubasika jakave na nkolomono na ntarisa nzambi alo batata na bamama betu fana kuvuana bifuano ya mbote betu musi babana kitalaka beto évitons les infidélités beto kubuke na mabanga ya mbote kuna babana ke kubaka kifani ya mbote katikati ya beto alo na ina beto fana kuvanda batata ya mbote ba mama ya mbote c'est ça que Dieu veut. Allons-y de son pied, allons-y sur ses pas pour la nouvelle année 2022. Et si dans le foyer, ces principes simples et clairs sont observés, a promis Dieu, sa gloire poindra dans nos foyers. Kada beto me kudiata mfwadu sulu ya indombolo ya mfunge na kusala beto kudiata bitami ya Yesu Kristo kulana kifwani ya mbote ya Yesu Kristo kedika kukerke kukota na bainzo ya beto na nkembo ya yandi ke kutalana na kati ya bamaziku ya beto. Bonane! Bonane! Mwana nzambi na moyo, inakeve na mwana nzambi keve na moyo. Amen. Amen. Na indumeto kiaka mkwa kumeni na kulemula. Umutela ba, kushamu yali, tukatete kutokolo, tunayukula. Umutela ba, na kutukubati kwa uyeti vitana. Anadimu mika kila keti monika, kushamu yali, tukatete kutokolo, tunayukula. Nous allons prier en faveur de la parole que nous venons de recevoir. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant qui a envoyé ton Fils pour sauver les hommes, nous te bénissons pour le message que nous venons d'écouter. Fais-le graver dans nos cœurs et qu'il produise en nous de bons fruits qui demeurent. Nous te confions ces âmes, nos âmes, que ton esprit vient de convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Accorde à nous tous ta lumière, Père éternel, et ta vie pour que nous marchions désormais à la suite de Jésus, notre Maître, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ, exauce notre prière. Oui, Père de gloire, que tous ceux qui sont en captivité entendent ta voix. Que tous ceux qui sont stressés entendent ta voix. Que tous ceux qui sont dans la perdition entendent ta voix, parce que tu es le Maître du monde. Gloire te soit rendue d'éternité en éternité.
En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, il nous reste qu'à vous remercier, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, pour ce beau moment de grâce que nous venons de passer ensemble depuis la paroisse de Mayangui, qui a reçu mission chaque fois d'être en communion avec vous tous, partout où vous êtes, et c'est le Seigneur qui nous le donne, c'est aussi sa grâce. Nous continuons donc à lui remercier. Vous étiez ensemble avec le pasteur Jean-Pierre Baswamina depuis la paroisse de Mayangui. Nous allons nous lever et dire le Notre Père. Cantique 695. Oui. Tonda fumo adi zulu, tonda tola molwani, okange okanani, sakidai bikila te, tonda tola zulu, tonda kadi molwani, okange Alors, nous allons dire le Notre Père en français. Notre Père que aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Écoutons les exhortations et recevons la bénédiction de notre Dieu. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Que la grâce et la paix soient avec vous tous. Amen. Amen.